Pinaisog na. Dakog lawas. Neymar man na. Ha? Neymar, magkana man si Neymar. Neymar? Soccer day? Soccer? Football? Oh, Saturday no, strong ano sa. Kuya, football maganahan di ay. Oh, football o basketball. Sige. Unsa pa gyud? Atras ato gamay, atras kay dili ka makita dito ana. Kinsa man na siya katingan to? Football na Ronaldo no? Football Ronaldo di ay. Kuya, oy. Maura? Messi. Sige, 1, 2, 3, go. Anak day Messi di ay? Kisa may nagkuha mong ganahan kag football? Si Ronaldo lang. di ba nganong ganahan mo kag football? Aga tan-aw day ka. Kay na may Ronaldo lang. Maura na mo na balaan. Oh, Yawa oy. Ronaldo ug Messi day no. Bye. Sa manakin sana. Mbappe. Mbappe day. Memorize man nimo tanang football player nga star day ay. Napa, Haaland. Erling Haaland. Parang Erling Haaland. Kuya, na day ingana day ay. Namay Erling Haaland. Kagapiyong man si Erling Haaland. Yawa oy. Sige, sa pailain. Maura na. Maura, sa basketball wala kay balaan. Kinsa man na? Wala. Wala ka ba to?